हेलो फ्रेंड्स आम्भे मैंने एबे सिटी एग्जाम रे सोशल साइंस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जाकि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले वीडियो रे मु आपनको एक स्पेशल क्लास विषय रे जणेबी जेउथिरे जॉइन होई 100% सक्सेस पाई आपनर टीचर वा स्वप्न को पूर्ण करि परिबे। तो डिटेल्स जानिया पई चाहुथिले वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसुची तेणु भल भाबरे वीडियो को देखि दियंतु। आपण जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबाकू चाहुचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जे फल नेक्स्ट वीडियो एतले भी अपलोड हेबो आपण माने जानि परिबे और आपनको एग्जाम पई प्रिपरेशन मदन हेई परिबे। तेबे चलंतु आजिर क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। आजिर फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु केउटी परिवेश अध्ययनर अंतर्भुक्त नुहे विज्ञान भाषा इतिहास भूगोल। तो यार राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी भाषा। केउटी परिवेश अध्ययन को एक समन्वित पाठ भाबे प्रथम और द्वितीय श्रेणी रे पढ़ा जिबार प्रकृत कारण नुहे। शिक्षार्थी एक संकुचित व सीमित परिवेश रे रहे। शिक्षार्थी समग्र परिवेश को एक व अभिन्न मन करे। शिक्षार्थीर प्रयोग ज्ञान सीमित पाठ बोझ कमाइबा पाई। तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी पाठ बोझ कमाइबा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो केउटी परिवेश अध्ययन को बुझाए नहीं। परिवेश संबंध रे ज्ञान आहरण परिवेश संरक्षण व उन्नति साधन निमित्त अध्ययन नूतन परिवेश सृष्टि करिबा परिवेश माध्यम रे एहार अध्ययन। राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी नूतन परिवेश सृष्टि करिबा। केउटी परिवेश अध्ययनर आवश्यकता नुहे। परिवेश प्रति सचेतन हेबा परिवेश प्रति सचेतन हेबा स्थानीय परिवेश प्रति आग्रह सृष्टि कराइबा व ताकू आदरी नेबा सिखाइबा मनुष्यर आवश्यकता पूरण कराइबा प्राकृतिक संतुलन रक्षा करिवार आवश्यकता उपलब्ध कराइबा। प्राकृतिक संतुलन रक्षा करिवार आवश्यकता उपलब्धि कराइबा। राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी मनुष्यर आवश्यकता पूरण कराइबा। केउटी परिवेश रे उपजिथिबा समस्यार मुख्य कारण द्रुत जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संपदर अपचय प्राकृतिक संपदर अवक्षय प्रदूषण। राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए द्रुत जनसंख्या वृद्धि। मुख्यतः काहा जोगु सांस्कृतिक परिवेश कलुषित हेउछि। प्रकृतिर अपचय बात्या मनुष्यर कार्यकलाप विज्ञानर प्रगति। राइट आंसर ऑप्शन सी मनुष्यर कार्यकलाप। केउटी सामाजिक परिवेश को नष्ट करिथाय। दंगा सभा समिति भाईचारा मौचग। तार राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए दंगा। केउटी भौतिक परिवेशर उदाहरण जंगल बगीचा पोखरी तुठ नदी ह्रद मठ। राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी नदी ह्रद। केउटी परिवेश संतुलन नष्ट करे वर्षा अम्लवृष्टि घड़घड़ी करकापात। तार राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी अम्लवृष्टि। केउटी जंगल नष्टर प्रभाव नुहे वर्षा कमिजिबा वायुर उपादान गुड़िकर अनुपातर परिवर्तन वायुमंडलर उत्ताप बढ़िबा करकापात। तार राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी करकापात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि केउटी परिवेश समस्यार कारक नुहे जंगल निया द्रुत जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संपदर सदुपयोग गाड़ी मोटर बहुल व्यवहार। तार राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी प्राकृतिक संपदर सदुपयोग। परिवेशर संतुलन नष्ट करिबारे काहार भूमिका अछि खाद्य खादक भारसाम्य वृक्षरोपण कलकारखाना स्थापन जनसचेतनता वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन सी कलकारखाना स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि परिवेश अध्ययनर आवश्यकता काहेकि रहिछि मनुष्यर आवश्यकता पूरण पाई जंगलजात द्रव्य विषय ज्ञान आहरण पाई प्रकृतिर संतुलन रक्षा पाई परिवेश प्रदूषण जानिबा पाई। आंसर होउछि ऑप्शन सी प्रकृतिर संतुलन रक्षा पाई। परिवेश अध्ययनर तात्पर्य कोन परिवेश को जानिबा परिवेशर उन्नति साधन करिबा
ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନିବା, ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବେଶର ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସାମାଜିକ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର କେଉଁଟି ଏକ କାରକ? ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ସୁନାମି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କହିଲେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ, ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଉପାର୍ଜନ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଉପାର୍ଜନ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା। ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୁକ୍ତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।